नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। फरक्का के बहादुरपुर ग्राम पंचायत में शामिल क्षेत्र जोरपुकुरिया गांव के पश्चिम की ओर स्थित कलईडांगा, घासनिया, जाफरगंज, तुलसी तालाब पूरी तरह से जलमग्न है। पूरा धान का खेत पानी में है। इसे बंद करने की कोई संभावना नहीं है। पूरा धान डूब गया है। कई लोगों के बीज पहले भी डूब चुके हैं और कई लोगों ने इसे खरीदा भी है। जितना बोया था उतना पानी में डूब गया। किसान अब चिंतित हैं कि क्या करें। এই তো পাহাড়িয়া বন্যা ঝাড়খণ্ড থেকে বয়ে এসছে জল দিয়ে গোটা মাঠ প্লাবিত হয়ে গেছে। এর আগে এনটিপিসি জলে প্লাবিত হয়েছিল, যেমন বীজতলা ফেলেছিলাম, বীজতলা নষ্ট হয়ে গেছিল। এরপরে অনেক চাষি বাইরে থেকে বীজতলা কিনে নিয়ে এসে জমিতে লাগিয়েছিল। ঘাসানিয়া মোজা, কলাইডাঙ্গা মোজা, জাফরগঞ্জ মোজা, তুলসীপুর মোজা লাগিয়েছিল। এই পাহাড়িয়া বন্যার জল এসে কালকে থেকে প্লাবিত হয়েছে, প্রচুর ক্ষতি। ধান তো হবে না, পুরো একদম হয়ে গেছে, পাটও মুক্ত শুরু করে দেবে, পাটও হবে না। এই নিয়ে চাষিরা আতঙ্কিত, কী করা যায়। এখন প্রশাসনের ব্যস্ত হবে, ওরা প্রশাসন জানানো হয়েছে। এখন ওরা আসবো বলেছে, এখন কবে আসবে না আসবে সেটা বলতে পারছি না আমরা। এই হচ্ছে চাষিদের। আরও পাশে আমার চাষিও আছে, তাকেও জিজ্ঞাসা করলাম, সেও বলছে কি আমার তো সব নষ্ট হয়ে গেল। সব নষ্ট হয়ে গেছে, কিছু না, কিছু না। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।